Salamu alaikum karamɔgɔ. Alaikum salam ta'ala barakatuh. A kɛra la fila ye. Alhamdulillah. An tɛ sira ɲini. Sira kɔni ma sɔrɔ. Bi an ye sira sɔrɔ. An bolila ka na bɔra. Karamɔgɔ an ko an bɛ se ma ka ɲininkali kɛ la. An lamɛnbagaw ko ka ɲininkali kɛ la kosɛbɛ. Karamɔgɔ an bɛ ka muso dɔ le sɔrɔ réseaux sociaux kan. Ko a tɔgɔ ye Adisa. A bɛ ka mɔgɔw waju. Kuranna b'a bolo. A yɛrɛ k'a donna cɛw ye ka seli misiri kɔnɔ, misiri kelen kɔnɔ. Tiɲɛna nasibidɔn ka ca a bolo ka mɔgɔw fila kɛ. Karamɔgɔ an ko an bɛ se ma, an lamɛnbagaw ko ka se ma. Ko e ka kuma le bɛ mɔgɔw lafaamu kosɛbɛ. I bɛ se k'an bilasira ni jumɛn ye o ko kɔnɔna na? Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. A kɔni kɛra fama ye ko min kanu ɲɔgɔn bɛɛ fo. Kosɛbɛ. Diɲɛ ni tiɲɛ bɛ yen. Tiɲɛna. Yelen de bɛ dibi tigɛ. O ye tiɲɛ ye. An bɛ ko nin daminɛ lon min. O lon de bi i bɛ jama filɛ bi k'o lon filɛ. O ye tiɲɛ ye. Ni tiɲɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ yelen bɛ yɔrɔ yɔrɔ. Mɔgɔ bɛ tugu o de la parce que o bɛ yeli k'a kɔnɔ. O ye tiɲɛ ye. Mais diɲɛ tɔ kɛra fɛn dɔ ye bi. Mɔgɔ bɛ dibi dɔ de kɔnɔ o tɛna yeli kɛ o tɛna o yɛrɛ sɔrɔ wa o labanw fana man ɲi kiyama yɛrɛ ka gɛlɛn. Mɔgɔ caman sera n'a muso ka kuma yen fɛ hali a bɔra o don na ma sɔn ka kuma ma sira d'a ma. Kosɛbɛ. Ayise bɔra k'o question kelen posé. Mais yanni ne k'an da don o la min ka gɛlɛn ne ma o ye ne kanubagaw mun sɔnna nin yeli nin ma ka to k'a fɔ la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi n bɔ kun ye ka kuma olu le ma mun bɛ fɛ ka tiɲɛ ye. Kosɛbɛ. Parce que diɲɛ bɛɛ tɛ se ka tiɲɛ ye dɛ. Kosɛbɛ. Ala ye diɲɛ dan dɔw yɛrɛ question posé ma ko an dun ko 6 mɛ ko dɔw dun ko Ala ye diɲɛ da tile 6 ko ka lafiya 7 kɔnɔna na. Ko ni bɛ se k'o expliquer. O yɔrɔ dɔrɔn kɔrɔ yɛrɛ a ye 6 nin. O yɔrɔ dɔrɔn kɔrɔ yɛrɛ y'a jira a bɛ nana dibi yɔrɔ le la hali ka kan ka yeli yɔrɔ y'a la. 6 ye dibi de y'o fɔ a ye. Donc adamaden dɔw fana bɛ yen o hakili 6 de. Olu hakili tɛ se ka kɛ 7 ye abada. E dun ye sere yɛrɛ ala dayɛlɛ filɛ pour que a dayɛlɛ ka yeli k'a kɔnɔ 7 le. Fatiha ye haya 7. E bɛ ko ɲɛɲini na ka yeli k'a kɔnɔ 7 le. Hali Matthieu 7 la. Demandez l'homme vous donnera. Cherchez vous trouverez. Frappez on vous ouvrira. U bɛɛ sira le ye ka d'a ma. Kosɛbɛ. Min diyara ni ye nin yɔrɔ hali maga mɔgɔ dɔ ye n wele. K'olu yɛrɛ tun bɛ mɔgɔw dɛmɛ k'a la kaba minnu ni siɲɛ 7 olu tun t'a lɔn 7 ye fɛn min fo ne ka kuma kɔnɔ. Ale kɔnɔ ani arabu dɔw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ. Kosɛbɛ. U bɛɛ ne ka nisɔndiya ni arabu yɛrɛ sɔnna ye. O ye nisɔndiya ye ala tanu ye. Mais n'i ye n bɔra bi komi kuma. N ko ye diɲɛ kuma dɔ lase adamadenw ma. I bɛ segin. I b'a to écriture nin ka bɔ ka ɲɛ. A kɔrɔ ye di. N y'a fɔ n ko 7. N kanubagaw b'o lɔn ka ban o ye ala taamasiyɛn. Nka ka fanga o ye 1 ni 4 ani 7. N y'a fɔ n ko 6 o de ye dibi ye ténèbres. Nka ka fanga ye 8 ani fu. Kosɛbɛ. Tilara k'a fɔ n ko 9 o de ye anu adamadenw ye. Nka ka fanga ye 2 ani 5. An ka mɔgɔbaya bɛɛ bɛ bɔ 2 ni 5 nin kɔnɔ. Nin couleur ye gɛɛman ye. O de ni sara fanigbɛri bɛ kɛ la k'i kasange. Mais ni jotigiba ou bien kɔmɔtigiba sara o bɛ fanifin de kɛ k'a kasange o puis k'a su don 6 heures du matin. Parce que ne yɛrɛ ye kɔmɔtigiya kɛ. Ni jo caman tigiya kɛ. An b'a dɔn a bɛ kɛ cogo min. E ma ye an ka dɔnkilidalaba min kun sara. Min kun ka di denmisɛnw ye Arafat. E ma ye o taara n'a su ye fɛnkɛ la terrain na 6 heures du matin de wa. Kosɛbɛ. A kɛra ten. 6 heures du matin. Kosɛbɛ. An mun bɛ ko la a kɔrɔ man diya.
m'o ye nin kɛ olu yɛrɛ b'a lɔn min kama o y'a kɛ donc wɔɔrɔ le ye fiima ye et puis n y'a fɔ adamadenw olu ye wulema ye olu kama président n'a ka président a bɛ taama tapi wulema de kan parce que joli de bɛ adamaden na i y'a faamu joli de bɛ adamaden kɔnɔ min bɛ boli farisogo la donc wulema nin kɔrɔ ale ka se bɛ dugudenw kan dugutigiw ka wulema bɛ kun na chapeau kun na o kɔrɔ dugu ni kunko bɛɛ bɛ dugutigi le kan militaire mun b'an kisira bere rouge lu o kɔrɔ dugudenw ka lakanani a fanga di n'olu de ma ko foyi ma kɛ kun fɛ fɛn bɛɛ labɛn n'o le programmation no mais programmation in fɛn dɔ ye hakili tugu ni e min b'a lɔn ka ɲa e bɛ da sɔrɔ i yɛrɛ la donc adamaden n'a ka ɲɛnamaya a bɛɛ bɛ taa bɛn 25 de ma o le ye ka yelen ni ka fanga ye n bɛ n'o yɔrɔ le ta n kun y'a fɔ n ka adamadenw kanu ɲɔgɔn ye n bɛ nana n ko san dɔ kun fɔ nɔ an ye 1971 ani 2021 kɔfɛ ta ni ne bɛ taa n y'a fɔ a ye n ko ni diɲɛ bɛ sera banyɔrɔ n ko a k'a filɛ 61 ni 21 u ka calendrier bɛɛ bɛna kɛ 66 ka lamun kan nin ka 1er janvier bɛna bɛn vendredi ma ça c'est le 1er janvier a bɛ bɛn vendredi ma 31 décembre n'i ma un kelen ala ka saba bɛ to a n'a ka kelenya o fana bɛ taa di vendredi ma alors que le vendredi est le 6e jour de la ni 21 fana filɛ a ka 1er janvier bɛ taa bɛn vendredi ma a ka 31 décembre bɛ taa bɛn vendredi ma kunfɛ k'o tɛ jɔn k'o janto yɛrɛ la programmation lo parce que 17 ni 71 o ye seli ye farida duuru min b'an fɛ a bɛ bɛn lɛko 17 ma a bɛ bɛn lɛko 17 ma ni ye 17 ka l'envers ta a l'envers bɛ na 71 le di ni ala ka fangaw ta 1 ni 4 5 5 ni 7 12 fana o bɛ bɛn ala ka fanga bɛɛ ma o lo kalo bɛ ni o y'a programme ka kɛ kalo 12 ni ye o fana l'envers ta a bɛ bɛn 21 i bɛ sa dun kalikan ye mun ye diɲɛ na a ko ala mana ko kɛ ale b'o yɛlɛma jugu le ta i y'a faamu maintenant a wele kun mun ye nin kalo mun nin san mun filɛ an bolo n delila k'a fɔ alu ye yan i bɛ na n'a ye yan n ko kalo min ka gɛlɛn ibilisa ma o ye août le août est le 8e mois et le chiffre 8 est la première puissance du ténèbre i y'a faamu donc i ma américain y'a kɛ august n'i y'ale filɛ 1 2 3 4 5 6 a bɛ taa bɛn 6 ma donc août est le seul mois qui contient la lettre 6e lettre et 8 et le chiffre 8 ce qui veut dire 6 8 alors que ne y'a fɔ a ye yan a yɔrɔ kɔnɔ nana ye yan mo ibilisa ka fanga 8 fulu donc ibilisa yɛrɛ jigi ye min ye o ye 8 ye kosɛbɛ o tɛ don o bɛ na mɔgɔ ko yɛrɛ kɔlɔsi mun na n ye jour dɔ fɔ ye ko jour de saba jour de saba ye fɛn min ye o ye sutana mɔgɔ yɛrɛ ka labɛnw ni diɲɛ marabolo la a bɛna n'a lɔn mɔgɔ bɛ ne suivi ko n ko diɲɛ programmation n ko fɛn fɛn b'a bolo a bɛɛ labɛnnen don wa n'i y'a suivi fɛn tɛ sera a bɛna n'a ye hali n kun ye dimanche fo ka taa bila samedi chiffrew di an ma o dimanche c'est le chiffre 18 parce que c'est le premier jour de la semaine et encore il est écrit avec 8 lettres ça te donne 18 au lundi 25 mun ye n suivi olu y'a ye a bɛna n'a ye ko 71 ani 2021 kɔnɔ o chiffre ninnu bɛna a yɛrɛ présenter gɛgɛgɛ la
mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Connaissance le bi jebe mara. Bon ni fla mo ne suivra. Etina war ko ni mérite ko connaissance le ko. Nina mina yira mun kama ko do bi mo échapper. Ne ya fle. Jour de sabbat le bina damene. A damene na quoi? Mais a prière babalo ne bi sera. Jour de sabbat. A damene na depuis le 8 juin. L'homme est français ka président. Kulochi. Ya umadako. Jamana te kulochi ni. Amadaka. Na mun ba ke olu ya korolo mun kamo ya ke. Tamasiano ka di jebema. Mun bi sutana toni na. Ko min ka kanga ko le. Ko damena. Mais a prière ba bi soro lo ni me. Ambo mwale da. Nko ya fa ka janto. Dépend donna 8-6 nu kono. N'a fɔ n ko denmisɛnnin tunu bɛna caya kosɛbɛ u ko janto diɲɛ mɔgɔw ra taabolo bɛna caya hali olu n'o taara denmisɛnnin dɔ enlever an yɛrɛ fɛ yan o ye mɔgɔ dɔ enlever kosɛbɛ mais ne kun y'a fɔ adamadenw ko janto parce que mun hakili dibi y'a ta olu ka wagatiw de sera ne le kun y'a fɔ a ye i b'a ɲɛsin ma dɔɔni n ko ɲinan san n ko tasuma bɛna yɔrɔ ta a kɛra dɛ a kɛra ngo ɲinan san ngo yɛrɛ faga su bɛ caya a kɛra dɛ ngo ɲinan san ngo film tourneraw journalistu dɔnkilidalaw problème bɛ yen dɛ a kɛra jati nin wagati la hali kunu na sen tɛ u bɛ kunu o ye dɔnkilidala dɔ ci ma ko a sara a kɛra i y'a faamu hali an ka dɔnkilidala tenor problème o y'a minɛ ka da tuguni problème b'a kan Mali artiste joli donna ka sɔrɔ joli sara ne tɛ kuma fɔ min tɛ kɛ i bɛ se k'a fɔ man di ye mais min bɛ n bolo adamaden ta tɛ dɛ adamaden di ta tɛ n'ala min kana ta kɛ olu bɛ to k'a fɔ a kana ne yɛrɛ filɛ mais kuma min bɛ bɔ ne da y'o de bato a ye tugu o de kɔ parce que yelen don n bɛ kuma ni ala tɔgɔ le mais an bɛna taa diɲɛ laban min na limami caman bɛ yen pasteur caman bɛ yen mon père caman bɛ yen ala ko de fɔlen don pour que ka jama sama kana mais a jukɔrɔ iblisa bato yɔrɔ ye min na n'o yɔrɔ ye donc jour de sabbat le daminɛ tɔ filɛ an bɛ nana don a la i bɛ nana lɔ ko nin san nin 21 ni 1961 ni 21 ni ala yɛrɛ ka lo ala yɛrɛ ka iblisa ni ala yɛrɛ ka kɛlɛ jugu ye ninnu kɔnɔ nin ye nin ye mais iblisa fɛ fanga b'ale la nin kalo nin kɔnɔ n b'a yirira ka a ta bɛɛ bɛna taa bɛn a yɛrɛ ta chiffre ma a ta bɛɛ bɛ taa bɛn a yɛrɛ ka chiffre ma ala fana ta bɛɛ bɛ taa bɛn ala ka chiffre ma i bɛna na ni ɲinan san tɛmɛna kibaruya bɛ lɔn c'est comme mɔgɔ tɛ taamasiyɛn mun kɔlɔsi dɛ na arafa banna lon o lon ni magan tagabagaw taara magan arafa kɛra ka ban lon o lon i bɛna kasara jugu dɔw mɛn yɔrɔ caman tɔgɔtigi saya b'a kɔnɔ wa sayaden dɔ tɛ k'a kɔnɔ i b'o kɔrɔ lɔ n ka kuma ni silamɛw lajɛna ka ala wele tiɲɛ kan maa ma e kun y'i dafali fɛn jugu dɔ la ala ka bɔnɛ bɛ jigin i kan a y'o fana kɔlɔsi dɛ arafa mana ban a dugusajɛ e bɛ tɔgɔtigi saya dɔ mɛn ou bien e bɛ saya jugu dɔ mɛn a tɛ kɛ mɔgɔ kelen saya a sifuru bɛ se ka taa fo 6 la ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ min bɛ se ka sa ɲɔgɔn hali n'a tigi ye fɛn jugu minɛ a mɔgɔ bɛ don a kɔ a bɛɛ bɛ taa dɛ a y'o fana kɔlɔsi taamasiyɛnw don n'an y'an da don ko caman na a bɛ gɛlɛya donc jour de sabbat nin i bɛ nana ye sifuru la an bɛ nana don bi le i bɛ nana ye k'a bɛɛ bɛna taa ne de kun y'a fɔ a ye n ko dimanche kosɛbɛ est le premier jour de la semaine et il contient 8 lettres 1 2 3 4 5 6 7 8 ça te donne 18 le maître de la gloire le maître de la première puissance du ténèbre diɲɛ bɛɛ hɛrɛ bɛ ɲini 8 le kɔnɔ i bɛ tɔgɔ fɛ o i bɛ jamu fɛ o i bɛ nafolo fɛ o i bɛ richesse fɛ o a bɛɛ bɛ yan n ko lundi est le deuxième jour de la semaine après a bɛna chiffre min ta 1 2 3 4 5 chiffres donc ça te donne 25 kosɛbɛ n y'o de fɔ n k'an kana ɲɔgɔn sɔsɔ nabi bɛɛ ye ala ka cidenw de
ciden ɲuman tɛ fili olu ngo o ko zezi nabila isa wolola le 25 tiɲɛ no parce que programmation na an ka fanga bɛɛ bɛ 25 de kɔnɔ ne m'o fɔ a ye yan wa mo adamaden ka fanga ye 2 ni 5 20 ni 5 ni yelen ni fangatigiya lo donc ni Jésus wolola le 25 alhamdulillah tiɲɛ no parce que ala ka cidenw an ka yelo n'an ka fangatigiw lo Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wolola lundi fana bi bɛn sifuru kɔnɔ 25 le ma i ɲɛ b'a la tuguni a bɛɛ mana bɛn ɲɔgɔn ma k'a yira an ka yelen tigi n'an ka fangatigiw la an ka kan ka tugu n y'a kɔlɔsi nabi ninnu na laban fila ninnu yɛrɛ ni tɔgɔ bonya na kosɛbɛ o tiɲɛ n'an bɔra o la an bɛ taa mardi la o ye ala n'a ka fanga le c'est le 3e jour n'i y'a ka fɛn jate 1 2 3 4 5 5 aussi ça te donne chiffre 35 an n'u ka fanga ye 25 ala ta ye lon kɔnɔ 35 ye i y'a faamu ni mercredi filɛ c'est le 4e jour n'i y'a ka chiffre jate 1 2 3 4 5 6 7 8 ça te donne 48. Le 4 représente la vie et le 8 les grandes décisions, la recherche que tu veux, tout ce que tu souhaites. Au lieu de conseil des ministres, c'est mercredi. Parce que décision bien bébé parce que nani ni bien ni nino ani dugukolo. L'est le nord et le sud. Nino fana le sable, le feu, l'eau et le vent. Et bien here mi nina kono no ina folo ni fenfe. A bébé bien kono mercredi lo. Olu kama n y'a fɔ n ko hali jotigiba ni kɔmɔtigiba ninnu bamanan ɲɛnaman tɛ ko ni ji gansan ye mercredi a bɛ fila le kɔ a bɛ laɲini de k'a lon kɔrɔ n ye dɔ k'a la n b'a dɔn fana n ko jeudi n y'a fɔ a ye jeudi est le 5e jour n'i y'a ka fɛn jate 1 2 3 4 5 ça te donne c'est le chiffre 55. C'est la force de la main droite et la force de la main gauche. C'est la force du pied droit et c'est la force du pied gauche. Hali ni bɛ bɔ a bɛ daminɛ o senkunaden de la kana yɛlɛ. An ka fanga lo fanga fila adamaden fana ka fɛn bɛɛ ye fila o kɔrɔ i y'a bɛɛ ɲini ka bila. Vendredi n'i y'o ko sutana jour lo fo silamɛw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa ala deli kɛ. Et le 6e jour. En même temps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le chiffre 8. 68. Iblis n'a qu'à faire un bébé au locon. Olo kama ni seli bena jumama de mam min ba seli so ma ti so ngata clé fait seli. Il fanga tissé. Ko diente qu'on fait. On revient au samedi maintenant. Samedi est le 7e jour. Il va déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il est le seul jour qui contient, c'est les 6. Tu vois, 8, 5, 5, 8, 5, 8, 6. Et maintenant, 8, 6, c'est tout grand encore. Ok. Et la femme. Au corps, 76. Samedi est le seul jour où la porte est ouverte. C'est comme ce qui veut dire, Iblis a d'abord le samedi. Mu yɛrɛ bɛ sutana tɔn yɛrɛ kɔnɔ ka ɲa k'a ko ɲɛlɔn ka ɲɛ olu bɛ fɛ n'o yɛrɛ bɛ n'i don tɔn na k'a fɔ o b'a tile yɛrɛ d'i ma k'a dayɛlɛ k'a d'i ma k'o kɔnɔ kɛ samedi loni à partir de 21h d'abord i y'a faamu i bɛ na fɔlɔ suya tɔn yɛrɛ k'a yɛrɛ d'i ma c'est samedi à partir de 21h labɛn bɛ commencer et puis minuit 6 i kɛra fɛn min o bɛ d'i ma donc o lon ninnu de ye n bɛ fɛ k'a yira la ko 61 ni 2021 lon jugu lo Iblis ta ko ale ka fanga ba sigini no min kɔnɔ ale de bɛ daminɛ na ale de bɛ laban na ala fana y'a yɛrɛ bila a ka taabolo kɔnɔ n bɛna yira o yɔrɔ de la ko calcul ninnu wele balo lo dɛ. Supposons, bi dimanche, n'i y'a ko a kana. Dimanche le bi ye. Dimanche clara ka taa bɛn le 1er ma. A kɛra jati. O tɛ or que n'i y'a jati minɛ a ka chiffre ye joli 1 2 3 4 5 6 7 8 a ka 8 bɛ na août
c'est le chiffre 8. Donc, ce qui veut dire, Alni Koumani Djati, Kablanga ni Bwe, et bien 18 Nimina. Comme dimanche ka 18. Exact. Ka yira kwamba wakati ule da yira. Ni ne yere, kele yere. Quand on dit les guerriers de la nuit, ce qui veut dire, il y a un nyagba, il subaye, ambi sami kono, a moi mi ambara, 21 71 moun kumbe comme anu, olu fana ni kele. Moun fana kumbe dibira 71, olu fana ni kele kake. Ala nana be anu fana klema, 21 ans soro nina, ala le ambla o fana sraka, on kele ni bede. Anu mimba long. Su kono bi an bi saraka dɔ bɛ an b'o bɔ mais an mun ti su kɔnɔ ko kalama kosɛbɛ alo ta bɛna kɛ jeudi le n bɛ fɛ k'o le yira a la y'a ye a nana bɛn a bɛnna ma dimanche kosɛbɛ i b'a dɔn nin uti dimanche filɛ chiffre 18 nin dimanche fana nana bɛn chiffre 18 ma pour que ka kabako yira e bɛna na ye ko lundi le 2 août le 2 août, il y a lundi, 1, 2, 3, 4, 5, à 5 manawa. Est-ce que lundi, ma claque à table, le 2, ma claque, 25, comme l'homme bichomia? Ça peut te confirmer comme 1971 août, année 2021 août, au lieu que Iblis a fana, a kanya bolotikiti, ou bien kaka alaka sana, alaka fana, a kanya bolotikiti, a sabanantina, ne sorin, ou tina alu sorin. Donc, on se min kɛ an b'o le kɛ wagati in na donc il y a nana bɛn 25 ma puisque a nana bɛn le 2 yɛrɛ le ma c'est rare e bɛ taa mois sɔrɔ lundi a ka taa bɛn tila ka bɛn le 2 ma kɛ ka gɛlɛn lundi deuxième jour ni lundi tilara yanni a ka taa kɛ deuxième jour a yɛrɛ tilara k'a yɛrɛ di date kɔnɔna na le 2 dimanche 18 premier jour Yana e yɛrɛ k'a fɔ e b'a to o cogo la ale yɛrɛ tilara k'a yɛrɛ ka premier di mercredi bɛna bɛn le 3 le ma i y'a faamu août mardi wala mardi le bɛ bɛn le 3 ma e ma ala yɛrɛ tilara ka na a yɛrɛ ka sabari c'est comme kɛlɛ de bɛ yen dɛ bɛɛ bɛna lɔ a yɛrɛ ka position kan chiffre kan dimanche bɛ taa a yɛrɛ ka 1 di c'est le premier jour de la semaine. Lundi, c'est le deuxième jour de la semaine. Mardi, c'est le troisième jour. C'est comme Bébita a force. Mercredi, c'est Malana une femme. Le 4 mai. Alors que mercredi, dit 4e jour, c'est pour te dire que fin de fixer nous, à un tableau là, Bébé l'a camaraka. Avec galère. Donc, jeudi, nous reflète. Jeudi, nous avons le 5 mois. Or que jeudi est le 5e jour de la semaine. A clara kata ben 5 mois. Hal ni man sebe ni chiffre ni sebe 5 le bina na kofe. Ni 8 bina. Otea. Donc même na kuma jeudi ni kan. Ani sinini. Anini. Mena kuma o sabaleka. Il y a femme. Parce que on nana do moi mi kono. E bi nana ye. Ali calendrier la. Moi ka yere janto. Prière jugu bebe na ke Jesu tane bolo be kan le 15 août. Ni 15 août ta. Abena ta ben le 15 août katel abena ta ben 15 août en ba jati ñoron fait. Abena ta ben dimanche le. Ok, calendrier. Je viens. Attends, j'arrive. Anti-Outra. 1900 ça c'est en juillet. Anti-Outra. Voilà. Mais dimanche 15 août. Avec ta bête, dimanche, pourquoi
abena ko ka prière no ya ka bena jabi donc bel ka yɛrɛ protéger ala sira kan a ɲama ɲama ale mo mina ta dara dɔw kɔni mena sa o fana b'a ɲinina ka mun détruire bien ko min ka k'o fana bena kɛ donc an de bi fara ɲɔgɔn kan ka ala deli quel autre bi ta bɛ dimanche qui est le premier jour en même temps avec lui 8 lettres ce qui veut dire o ka prière bi ta bɛ a lon yɛrɛ ma est-ce qu'il y a faamu o bi fɛn fɛn ɲinina parce que dimanche 1 est premier jour a ka lettre 8 et ça fait 18 o kɔrɔ o bɛna fɛn fɛn ɲini diɲɛ kɔnɔ o b'a ɲɛ sɔrɔ donc 15 août in yɛrɛ n'o nana tɛmɛ sisan i bɛna na ye ko su tana sayaw de bɛ caya ka tɛmɛ donc an ka kan ka mun kɛ yan'o lon cɛ i b'a ɲɛsin sini min bɛ bɛn kalo tile 2 ma olu yɛrɛ fɛ tubabu bolo kan o ala deli bɛ dan na mais an n'o de bɛ n'o ala deli kɛ an ka jɔn ɲumanw tɔgɔ la mais an bɛ fɛ mun an ka base min kan n y'a fɔ a ye n ko hali n'i ye kuranɛ ta k'a dayɛlɛ ka taa alibakara la n'i ko i bɛ taa fɛnkɛ yɛrɛ y'a la atal kursi y'a la i m'a ye a bɛ bɛn 255 est-ce que y'a faamu donc a bɛ bɛn a lon yɛrɛ ma yan ne y'a fɔ n ko ni bɛ fɛn fɛn ɲinina k'a karaba n ko jeudi e mago bɛ mɔgɔba la k'a ka fanga ba jeudi lo e mago bɛ tɔgɔtigiya ka barika don ara fana jeudi lo e ma ye 255 nin kɔrɔ tɛ foyi ye o kɔrɔ le yelen komi an ka fɛn bɛɛ bɛ daminɛ ni de yelen 5 min bɛ yen fanga mais a fanga taara kɛ fo 2 i b'a dɔn o le ma ye ibilisa yɛrɛ ko ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a y'a kanto fɛn min bɛ se ka adamaden bɔ bolo la ale ibilisa yɛrɛ sɔnna yɔrɔ min ye ayatal kursi mana kɛ cogo lo fɛn tɛ kala wa gundo de b'a la donc jeudi min nana n lɔnbaga n kanubaga fɛn bɛɛ bɛ bɛn a lon ma yani ni mois ni date ni août ni date ni kɔnɔ lundi bɛ taa bɛn deuxième jour ma dimanche bɛ taa c'est comme fɛn bɛɛ bɛ sigi a yɛrɛ ka so kɔnɔ al'o ka kan ka kisi ni fanga le y'a la o bɛ bɛn jeudi de ma ni mardi ni lundi o y'an yɛrɛ ka gundo lo ye mais al'o min tɛ ko nin kɔnɔ al'o ka lo ye jeudi ye se bɛ min ye 5 heures du matin kosɛbɛ ni i tɛ se a cogo la ka ɲɛ i bɛ ayatal kursi kɛ siɲɛ 36 ni min tɛ se wurudira ka ɲɛ siɲɛ 36 i b'a kalaya i bɛ ji dɔ don manatasa la ou bien fiyɛ la k'a kala k'i ka dugawu kɛ k'a ɲini ala fɛ ka dɔ min ka dɔ ko ala k'e tanga ka bɔ balawu min nana fo ka taa se nin san ni ɲɔgɔn wɛrɛ k'a fɔ a bɛ na ala k'e tanga ka bɔ a ma e bila ala ka sira kan mun fana bɛ se al'o b'a kɛ 255 fois n'a ye nin kɛ a bɛ tanga ka bɔ tɔɔrɔ jugu ma a bɛ tanga ka bɔ kasara jugu ma ala k'a ɲɛ k'a daminɛ a daminɛna 15 août sutanamɔgɔ bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan a bɛna bɛn dimanche le ma le chiffre 18 ans kɔ donc a barika n'o bolo i bɛna na ye ni nin tɛmɛna ni jakuma ɲɛ ko a bɛna kalo min na a yɛrɛ bɛna fili kalo nin ma ni nin fana tɛmɛna a bɛna na ye ko tɔgɔtigiba dɔ a yɛrɛ a bɛ kɛ jigitigɛ saya ma o fana bɛ taa u b'a ɲɛsin ma o fana bɛ taa dɛ donc an b'a ɲini ala fɛ ala ka ne n'alu bɛɛ dɛmɛ amen a k'a lɔn ko aw wolola diɲɛ min kɔnɔ an bɛ diɲɛ laban min na an min wolola nin wagati la an wolola dibi wagati de kɔnɔ tuma min dibi kuru fanga ka bon mais an ka mission tɛ wari ɲini ye an kanubaga ala kanubaga ka mission tɛ wari ɲini ye a wolola dibi de kɔnɔ wari ni se bɛɛ bɛ dibi bolo mais ala ko i tɛ se ka boli wari kɔ ka boli ale kɔ an tuguyɔrɔ tɛ wari ɲini ye an ka mission ye min ye ni wolola dibi la i ka kan ka mun de y'a la pour que ka yeli kɛ sini o yeli ala k'o yeli nɔgɔya ne ni amen amen ala k'o yeli nɔgɔya ne ni a bɛɛ amen Allahu la ilaha wahdahu la sharika lah amen lamul huwa wa lamul hamd wa lahu huwa amen ali bi ala ka ne ni a bɛɛ dɛmɛ amen 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 b'a ɲini ala fɛ ale ni haya min fɔ n y'a tigɛ ka taa cogoya wɛrɛ gundo lo ala k'o gundo minɛ an ye
ala ko gundo mina ye Amin. e bena kuma na muso min ka kora kosɛbɛ no ye wara muso min ye k'a donna ka seli ni cɔya ran kelen na misiri la n'o bɔra a la ko est ce que a bɛ min na ala ta sira lo wa n'i y'a ye ma kuma a dara ma kuma alo dara parce que ala yɛrɛ ko a ma an bɛna mɔgɔw kiti ni min ye an yɛrɛ bɛna sɔgɔ ka taa kiti ni o le ye ne fɛ kiti tigɛbaga ye ala le an n'o tɛ tiɲɛ na nka n bɛ se ka min fɔ a ye a ka video kelen dɔrɔn de bɛ yen min ma diya n ye a fɛ mɛ n ma sɔn ka kuma k'a lamun kan ne fɛ ala de ye kiti tigɛbaga ye ne n'alo tɛ kiti tigɛbaga ye mɛ ka taa muso ka taa lɔ ni cɔ yɛrɛ n kelen na misiri la n'o ma daga o yɛrɛ tɛna daga wa karamɔgɔ tɛ se ka bɔ fana k'i bɛ i ɲɛ lɔ ne na k'a fɔ k'o dagalen a selila misiri min na o misiri mɔgɔw ka kan ka ɲininka fana gundo sababu min y'a kɛ a kɛra a ka kuma kelen nin tɔɔrɔ n bɛ n'o yɔrɔ yira ara yan y'a mɛn kuma mɛn sɔgɔ k'a mɛn dɛ n'a taara baara nin kɛ cɛn kan d'ici 6 mois ko a si tɛ ko si tɛ dɛsɛ dɛ 6 mois de dira ne de y'a fɔ a ye ko sisi a kɛra an ka cɛkɔrɔba ye kuma dɔ fɔ an ye an karamɔgɔ ye kuma dɔ fɔ an ye ni jama yɔrɔ yɔrɔ ibilisa de fana ka bɔ yen sena ala yɛrɛ bɔra kelen de la ilaha illallah kelenya de fana bɛ kelenya la dɛ hali n'o ye gundo fɔ ele sisan o bɛ e kelen taara mɔgɔ faga a ma kɛ mɔgɔ ɲɛna e m'a fɔ mɔgɔ ye e minɛ ka gɛlɛn dɛ mɛ n'a caman de don ni faama ye dɔ bagabaga a bɛ na e tɔgɔ di dɛ donc ni cɛkuya kuma de fɔ a ye jama bɛ yɔrɔ yɔrɔ an k'an jato parce que diɲɛ bɛna se ban yɔrɔ ma kuma min ala tɔgɔ de bɛ bila caman ɲɛfɛ k'a sɔrɔ ibilisa ka bato de b'a kɔnɔ donc n tɛna muso juger n tɛna n da don a la k'a lamun ka ala de bɛna ka kiti tigɛ n'a bɛ tiɲɛ kan ala ka yelen don ko tɔ la n'a tɛ tiɲɛ fana kan président fɛn bɛɛ bɛ sara dugukolo kan mais a bɛna mɔgɔ mun tugu a kɔ i bɛ taa sɔrɔ olu fana ka programmation tun b'o bolo de la ala k'an ni sababa salamu aleykum